और त्रिपुरा में आप देखिए 28 राज्य में सबसे पहले कोई भी डेवलपमेंट हो, ये इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज, और वहाँ शांति अभी 28 राज्य में नीचे से 3rd पोजीशन में, अभी लास्ट ईयर 5th पोजीशन में था अभी, तो वहाँ पर पीसफुल स्टेट आप कह सकते हैं। और वहाँ जाति जनजाति मिल के हम लोग, मणिपुरी और भी जो जातियां हैं सब मिल के हम लोग अच्छी तरह से वहाँ पर रह रहे हैं अभी। तो बहुत दिन के बाद, पहले 35 ईयर्स लेफ्ट का वहाँ शासन रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जैसे हम लोग आए हैं, वहाँ पर अभी जिस तरह डेवलपमेंट इस तरह हो रहा है तो देखने का लायक है। अब पहले मैं खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो हम लोग बाहर ही जाते थे पढ़ने। अभी त्रिपुरा में 3 मेडिकल कॉलेज हो गया, 400 उसका ये चाहिए था, माने डॉक्टर चाहिए, तो ये अभी फुलफिल हो गया। डेंटल कॉलेज अभी माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी हुआ, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज हुआ, एजुकेशन हब और हेल्थ हब, ये हम लोग का प्रायोरिटी सेक्टर है। हॉर्टिकल्चर भी बोलिए, एग्रीकल्चर भी बोलिए, सभी चीज में हम लोग त्रिपुरा में जिस तरह भी डेवलप हो रहा है, जीएसडीपी काफी अच्छा वहां पर अभी आ रहा है। त्रिपुराते যেমন ওই মানে ডাক্তার মানিক সাহা প্রত্যেক দিনে এখন কিছু পত্রিকার সামনে কথা বলে, সাংবাদিকতা আমাদের কাছে প্রায়োরিটি। খুমলুঙ্গে বলে ট্রাইবেলদের উন্নতি ছাড়া ত্রিপুরার যে উন্নতি হবে না। তফসিলি গ্রামে গিয়ে বলে তফসিলি হলো আমাদের 1 নম্বর, তো 2 নম্বর কে? 2 নম্বরটা কে তাহলে? প্রতিদিন সবাইকে 1 নম্বর দিয়ে দিচ্ছে, 2 নম্বর নাই কেউ, কিন্তু কেউ তার কাছে 1 নম্বরে নাই। 1 নম্বর শুধু তার বৃত্তের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা সংবিধান বহির্ভূত বা নানাভাবে যারা ক্ষমতা দখল করেছে। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কোথায় বিহারে ইয়েতে, আর এখানে হ্যাঁ তুমি নিশ্চয়ই বাজি ফোটাবে, তুমি নিশ্চয়ই মিষ্টি খাবে, তুমি মিছিল করবে, কেউ আপত্তি করবে না, এটা তোমার সেটা স্বাভাবিক, ন্যাচারাল। কিন্তু তোমার আনন্দ ফুর্তি গিয়ে সিপিএমের পার্টিকে জ্বালিয়ে দিতে হবে, এখানে বাড়িঘর ধ্বংস করে দিতে হবে। কত পরশুদিন শিক্ষক কর্মচারীরা এরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে পথে নামবে, এটাও করতে দেবে না। এটাই নয়া ফেসিবাদী চেহারা, এটা এই জায়গায় থাকবে না, আরও হওয়ার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ নেভার আগে আরো একটু বড় করে জ্বলার চেষ্টা করবে, বড় করে ফু দিতে পারলে নিভে যাবে। এই ফু দেওয়ার জন্য পার্টিকে আরো শক্তিশালীভাবে এগোতে হবে। আমরা বলেছি আমাদের পার্টি এবং গণসংগঠন প্রত্যেকটা ইউনিটকে যার যার জায়গায় থেকে জনগণের সাথে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই যে আজকে বিকার হচ্ছে তাদের, এগুলাকে তুলে ধরতে পারলে পরে এই কটা দিনের যে তাদের তাণ্ডব এটা থেমে যাবে। এটা ত্রিপুরা মথার ক্ষেত্রেও হবে, বিজেপির ক্ষেত্রেও হবে।